C'est bon, ça marche. Alors, on va entamer un autre type de problème d'ordonnancement, atelier de type Flowshop. Alors, considérons le problème d'ordonnancement F2 Cmax. Ça veut dire F2, c'est un type de Flowshop de deux machines avec une fonction objectif Cmax avec les données suivantes. On a 10 jobs. Chaque job a un temps opératoire ou un PJ sur chaque machine. Alors, on a des questions théoriques, trouver la séquence optimale, calculer manuellement la fonction objectif et modéliser et afficher tous les paramètres avec le logiciel Arena. Alors, ce type de problème, avec quelle règle on peut avec la règle optimale de ce problème. Donnez-moi la règle optimale de ce problème. S'il vous plaît, à votre avis, la règle optimale de ce type de problème. Un problème type Flowshop, un atelier de type Flowshop avec deux machines, une fonction objectif Cmax. Madame, Répète. La règle optimale a un nom qui m'a connu. C'est LPT1, LPT2. Exactement. Ce qu'on appelle la règle de Johnson. Johnson, oui. C'est la règle de Johnson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va partitionner les tâches en deux groupes. Ça veut dire on va partitionner les tâches en deux groupes, telles que les tâches avec le P1J inférieur à la P2 de J. Ça veut dire les tâches qui ont le temps opératoire sur la première machine inférieur à le temps opératoire sur la deuxième machine dans le groupe 1. D'accord? Et les tâches avec le P1 de J, ça veut dire le temps de traitement sur la première machine est supérieur à le temps de traitement sur la deuxième machine P2 de J, appartient au groupe 2. Ça veut dire on va créer deux groupes. Groupe 1 fait P1 de J inférieur à la P2 de J, ou le groupe 2 fait P1 de J supérieur à la P2 de J. D'accord? Alors, les tâches du groupe 1, ils vont être classées selon SPT, Short Processing Time. Et les tâches du groupe 2 sont ordonnancées en second selon la règle LPT. Ça veut dire que le groupe 1, on va les ordonnancer avec la règle SPT, ou le groupe 2, déroule la règle LPT. وهادو les jobs كيما راهم خصهم يفوتوا في les deux machines, que ce soit la machine 1 ou la machine 2. C'est un flow shop. C'est bon? Oui, madame. C'est bon? Alors, pour le modéliser sur Arena, je vais créer un nouveau fichier, new. On a combien de jobs? On a combien de jobs? 10. 10. On a 10 jobs. Donc, ça veut dire on aura combien de create? On aura 10 create. OK? Oui. Alors, create 1, entity 1. Une seule arrivée pour chaque job. CTRL-C, c'est prêt. CTRL-V. 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 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, vous avez fait le même exercice en cours, normalement. Oui, درناه Le même exercice. درناه. 10. On a 10 jobs. On a créé pour chaque une seule entité pour chaque job. Le maximum arrêt fait 1.
Après, chaque job, اسمعوا comme information. عنده type. OK. Ça veut dire on doit assigner pour chaque job, des informations, des assignements. OK. Des assignements. Assign 1, add un attribute nommé type qui prend la valeur 1 pour le job 1. Z, add quoi comme information? عندنا attribute نديرو type. Attribute, c'est bon, type, on a ajouté le type. Voilà, هذا le type. الP1 Add attribute type PG. qui prend la valeur 1 pour le job 1. Z, d'autres informations concernant le job 1. PG1. Exactement, le P1 de J. Added. هنا في le flow shop عندنا 2 PJ. عندنا un PJ sur la machine 1 et un PJ sur la machine 2. D'accord? Chaque job, on doit lui attribuer 2 PJ. Un PJ sur la machine 1 et un PJ sur la machine 2. Donc, attribute qu'on va nommer P1 de J. P1 de J qui prend la valeur pour le job 1? 5. 5. OK. Très bien. Vous êtes qu'il y a un autre attribut, c'est le P2 de J. Attribute P2 de J qui prend la valeur 3. 3. OK? C'est bon, ça marche? Oui. Est-ce que c'est compris ou je répète? Non. Alors, la seule différence par rapport aux autres TP, qu'elle a une seule machine. Donc, une seule machine, elle a un seul PJ. Un seul PJ. Par contre, le TP a un atelier de type flow shop. Donc, chaque job, il doit passer sur 2 machines successives. Donc, on doit attribuer 2 PJ différents pour chaque job. C'est la seule différence. OK? Oui. Continue? Oui, madame. On continue. Très bien. Alors, je vais copier le même assign pour les autres jobs. Après, je vais changer les valeurs. Pour faire vite, CTRL V. Vite. Je vais lier chaque job avec son sign. Voilà. Alors, je vais changer les valeurs de assign pour les autres jobs. Alors, add même assign le ما درناش اوكي add attribute attribute P1 de J 1 de J dans la valeur 5 add attribute P2 de J, il prend la valeur 3. Okay. Pour le deuxième assign, add attribute
type prend la valeur 2. OK. Add. On va garder le même nom de l'attribut P1 de J, mais la valeur qui change. La valeur, c'est 4. Quatre. Add. Toujours attribute P2 de J. Je garde P2 de J avec la valeur 6. 6. OK. Assign, add, un attribut type qui prend la valeur 3. OK. Add P1 de J, un attribut attribute P1 de J prend la valeur 3. 3. Added attribute P2 de J prend la valeur 4, c'est ça? Oui, 4. OK, OK. Alors, la même chose pour les autres assign. Assign 4. Add attribute type qui prend la valeur 4, c'est ça? 4. Oui, 4. Add attribute P1 de J de job 4, 5, c'est ça? 5. Added attribute P2 de J prend la valeur 3. 3. 3. OK. Assign 5 added attribute type valeur 5. Added attribute P1 de J 7. 7. Added attribute P2 de J 6. 6. OK. Alors, le job 6. Le job 6. Attribute type 6. 6. OK. Attends, j'ai oublié d'ajouter les temps attribute. P1 de J, c'est ça. P1 de J. 7. Le job 6. 7. 7. Add attribute P2 de J 8. qui prend la valeur 8. 8. Très bien. 8. Le job 7. 7. Add attribute nommé type avec numéro 7. Add l'attribute P1 de J, plutôt 3. attribute P1 de J 3. 3. Add attribute comment P2 de J, c'est ça? Oui. Hein? 6. 6. 6. 6. Voilà, très bien. Le job 8, add attribute type 8. Add le P1 de J attribute عندنا 6. 1 de J, P1 de G. 6. P1 de J 6. Ou add attribute P2 de J
7. P2J 7. 7. Très bien. Il nous reste 2. عندي واحد الاساين واحد create نقص. عندي واحد الاساين 10. C'est sûr que il y a un manque في les jobs. C'est bon, ça marche. Add. أني في le job 9 ولا le job 8 9. job 9. Add. Attribute. Type 9. Add. Attribute. P1 de J. P1 de J 8. 8 oui c'est 8. Add. Attribute. P2 de J 3. 3. مدام 3. كيف ما عليهاش ماجيسكول باش كيما ما majuscule minuscule c'est pas grave Arena, ok? كيشما معليش. Il ne fait pas la différence entre majuscule ou le minuscule. Add. Attribute. Type 10. Ok. Add. Attribute plutôt P1 de J. Prends la valeur شحال 2. 2. Zid. Add. P2 de J. Attribute P2 de J. 4. Prends la valeur 4. 4. C'est ça. C'est bon. Normalement, on a introduit tous les paramètres pour chaque job. OK? Alors, après. L'idée, c'est quoi? Après. C'est bon. Chaque job a les paramètres. Donc, l'idée, c'est quoi? On sépareront deux groupes. Non? Alors, comment on va les séparer en groupes? Par module decide. Decide. Très bien. Ça. On va نديرو decide هنا. Voilà. هاد decide اش ندير فيه comme condition. Two way by condition. Two way by condition. صح. Et inférieur à P2. Très bien. Expression. Ou l'attribute qui marque soit attribute if attribute P1 de J, elle est inférieure à la P1 inférieure à la P2 de J. P2 de J. C'est oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut tout un batch et regrouper. Il faut un batch et regrouper. Très bien. Il faut un batch pour les regrouper. Est-ce que tout le monde m'entend? J'entends pas les autres. Où sont les autres? Vous êtes là? Oui, madame. Alors, هاد le decide. Est-ce que vous savez, est-ce que راكم عارفين علاش زدنا هاد le decide? Charme le groupe 1, groupe 2. Exactement, pour créer les deux groupes. Groupe 1, groupe 2. OK? Alors, P1 de J, راه غادي يفوت منا, P2 de J, راه غادي يفوت في الفولس. OK? P1 de J, اللي يكون عنده inférieur à la P2 de J, ou le false, le contraire. Alors, هنا قال لي on va les regrouper في le batch. هذا le batch. Plutôt هذا c'est le separate, هذا le batch. Donc, chaque groupe غادي نديروا له un batch. OK? هاد le batch il demande la taille de l'eau. شحال ندخل فيه comme taille de l'eau. مدام هنا خصنا نعرفوا شحال يدخل شحال. لا الناس سمعت بلي واهبه راه حضرتك معاهم. Oui. 5 normalement. نو خصنا نحسبوا شحال اللي كاين واحد في الجروب 1 ما نقدروش نعرفوا واحد.
هايا دونك كيفاش نعرفوا شحال عندنا واحد من جروب 1؟ نورمالمون نزيدو الساين يحسب لنا ولا ريكورد الوغ كي تزيد الساينس يحسب لك انكريمونتي كل ما يدخل واحد الجروب انكريمونتي ب1 زيد واحد دونك ما نقدرش نعرفوا يزيد واحد هي صح هو بصح لو باتش الوغ شو راك سافو دير راك حاب تزيد هنا الساين هكذا راك تخمم غادي نديروها وتشوف اسمو غادي يخرج راك تزيد هنا الساين وي اوكي سافو دير اشاك فوا يفوت واحد ندير هنا اون فاريابل باغ اكزومبل ندير هنا اد اون فاريابل اللي نسميها v1 elle reçoit v1 plus 1 وي CTRL C CTRL V plus 1 ok et donc هاد لو باتش هنا في لا تاي دو لو باتش سايز اش ندير له v1 v1 alors شوف كندير هكذا راه غادي يفوت لو بروميير برودوي ياك il a par exemple le job 1 راه inférieur supposons مانيش عارفه اسكو il est inférieur non donc le job 2 هو اللي راه غادي يفوت منه ياك job 2 وي كي راه غادي يفوت هنا V1 elle va être incrémentée par un 1 donc V1 reçoit 1 وي donc غادي يمشي للباتش الباتش راه غادي يكون فيه 1 اسكو صاي تم هذاك لو لو ولا مازال دونك يكون وجدو يقدر يخرج هذاك لو برودوي ما يقعدش يستنى صاحبو كي يجي فهمتني فهمتك فهمتني باسكو هذا راه يتانكريمونتا هذا راه شاك فوا هذا يدير لانكريمونطاسيون هذا راه يرفد لا فالور كي يرفد لا فالور وتكون كاينه دونك لو برودوي ساي سي بون هذا يكون فيه 1 حتى لو باتش سايز حتى هذا يكون فيه 1 باتش 1 دونك فيه 1 اوتوماتيكمون راه غادي يخلي لو برودوي يفوت باسكو ساي لو لو اي اتان فهمتك فهمتني فهمتك دونك سا فا با مارشي انا خصني نعرف لو نومبر دو برودوي اللي عندهم البي 1 2 جي انفيريور على البي 2 2 جي افون ما يفوتوا لهاد لي باتش قبل ما يفوتوا لهنا خصني نعرف دونك كيفاش ندير باش نعرف كاين وحدين منكم يقولوا لك ترى حنا نعرفوهم نشوفوهم حنا ونحسبوا باغ اكزومبل عندي 4 و 5 ولا مانيش عارفه شحال راه يخرجوا برودوي في الجروب 1 وشحال برودوي في الجروب 2 وحده الجروب 1 غادي يخرج لنا 6 والجروب 2 غادي يخرج لنا 4 ايوا كاين شي اللي في الجروب 1 يخرج فيه 6 كاينين وحدين منكم يخموا هكذا يقول لك نمشي نحط انا هنا 6 وي اوكي وهنا نحط 4 هكذا ولا لا كاين اللي راه في راسهم هاد ليدي هادي سي فوزابل ماشي فوزابل بصح ماشي كيما نقول لك ماشي ان طرافاي دو كاليتي خلينا عندنا اللوجيسيال خليوه هو يحسب هو يخدم هاد الصوالح ماشي حنا نخدموها Madame, وي Madame, est-ce qu'on peut utiliser un record? الريكورد فين حنديرو هذاك لو ريكورد On dirait après le decide, on dirait fait count. ابخي لو ديسايد هنا داكوغ هات نزيد ريكورد نديرو فيه كاونت الوغ كي دير هاد الريكورد هنا ودير كاونت il va jouer le même rôle تاع assign avec une variable اسكو فهمتني ولا لا الوغ هاودا نديرو كاونت درنا كاونت ودرنا ان با دو 1 هي صح في الباتش اش ندير فيه باتش سايز Madame, كيما le nom تاع نديرو لو نون دو ريكورد نو نرفدو ماشي le nom تاع الريكورد نسموها هذيك لاصوم نسموها هاد لا كاينه ان نو حاجه بري ديفيني في ارينا اللي نسميوها باغ اكزومبل هنا في لو باتش نديرو build expression record counter value nc record 1 nc record 1 يعطيني لا فالور اللي راه في الريكورد بصح شاك فوا يكون هاد او فات لو برودوي 1 باغ اكزومبل لو جوب 2 هو اللي راه غادي يفوت منه
Je suis sûre, le job 2 هو اللي راه غادي يفوت هنا هو الاول. اوكي هاد الانسي ريكورد 1 il va prendre la valeur 1. Donc هاد le batch غادي يدي la valeur 1. Donc c'est bon, le lot il atteint le nombre de la taille du lot. Donc le produit راه غادي يخرج يمشي les machines. Par contre la règle elle n'est pas encore appliquée. C'est la même chose, c'est la même chose comme كيما الاساين اللي خدمنا به بلا فاريابل. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ Est-ce que vous m'avez compris? طبعا فاهمينك هذا لو بوان هذا. دونك انا خصني افون ما نفوت لهنا، خصني قبل ما نوصل لهنا، قبل ما نفوت للديسايد صح ديسايد بور سيباري لي جروب، خصني قبل ما كي يجيو هنا لي جوب خصني نكون ديجا سيليكسيوني لي نكون عارفه لو نومبر دو برودوي اللي عندهم بي 1 2 جي انفيريور على بي 2 2 جي. كيفاش نعرف؟ aucune idée maintenant. Les autres. Voilà. Alors, avant mais il faut tous les produits. Non. Je vais utiliser un record. Un record, non, deux records plutôt. Un record, il يحسب لي le nombre de produits اللي يكون le P1 de J inférieur à P2 de J. Et un autre record, il يحسب لي le cas où le P2 de J est supérieur à le P1 de J. OK? Alors, je vais lier بعدا كامل les jobs مع les records. Alors, est-ce que je vais faire les records? Est-ce que je vais faire les records? هذا عندي هنا le modèle déjà كان عندي. Alors, هذا هو الموديل تاعنا. Le record هذا يحسب لي le nombre de produits le cas où يكون le P1 de J inférieur à le P2 de J. D'accord? ياك. Alors هنا ندير un count, il va le compter. اسم يحسب لنا. يحسب لي le cas où يكون le P1 de J, P1 de J, l'attribute P1 de J, P1 de J inférieur à la P2 de J. D'accord? وهاد لي ريكورد يحسب لي le cas contraire. Count, il va